But as he began to do that, ولی وقتی که شروع کرد به انجام دادن he received more and more. بیشتر و بیشتر دریافت می‌کرد. God said to him, I'm going to bless you. خدا بهش گفتش که من تو رو برکت خواهم I'm داد. going to bless every nation that blesses you. من همه قوم‌هایی رو که تو رو برکت بدم برکت میدم. But woe to the nations that curse you. اما لعنت میکنم قوم‌هایی که تو رو لعنت میکنن. That is still true today. و امروز هم همون جوریه. But as Abraham began to walk with God, ولی وقتی که ابراهیم شروع کرد با خدا قدم بزنه، God continually began to reveal more and more of his plan. قدم به قدم شروع کرد خداوند برنامه‌اش رو بیشتر و بیشتر به ابراهیم مکاشفه بکنه. And just a few chapters after God's initial calling on Abraham in Genesis chapter 12, توی پیدایش باب 12 چند تا باب بعدش که خدا شروع کرد که فرخواندگی ابراهیم رو بهش بده، it says that the word of the Lord came again to Abraham. یک کلام خداوند دوباره به ابراهیم اومد. At this time he's still called Abram. اما این زمان هنوز اسمش آبرامه. It says that it came in a vision. توی یک رویا اومد کلام خدا براش. And this wasn't a nighttime vision. This was a vision during the day. خواب و رویای شب نبود، توی روز دید این رویا رو. And the first thing that God says to him is, "Fear not, Abraham." Or Abram. اولین چیزی که خدا به ابراهیم میگه ابرام نترس. Isn't it fascinating how often God came and said, "Don't be afraid." چقدر جالبه که خداوند هی میاد و میگه که نترس. Even what Afshin was sharing this morning about, we don't have to be afraid. We are soldiers. We are more than just human beings. There is something supernatural about our lives because of God's invasion. همونجوری هم که افشین داشت امروز صبح میگفت که نترس، ما بیشتر از انسان هستیم، ما بیشتر از سرباز هستیم. Let me ask you a question. When was the last time any of us were afraid? بذار یه سوال ازتون بپرسم. دفعه پیشی که کسی ترس داشته کی بوده؟ چی بوده؟ We've all had our fears in even the last year, right? شاید سال پیش. And yet God wants to continually drive that fear out of our و lives. خداوند میخواد تمام مدت این ترس رو از ما بیرون کنه، از زندگی ما بیرون کنه. And he says, "I am your shield." میگه که من هستم سپر تو. I am your shield. من سپر تو هستم. God says, "I am a shield around you." میگه که من یک سپری هستم دور تو. I'm a shield over you. یه سپری هستم بالای تو. I'm a shield behind you. سپری هستم پشت تو. I'm the shield on your side. من یه سپری هستم کنار تو. Fear not, Abraham, I am your shield. ابراهیم نترس، من سپر تو هستم. And then he goes on, and I like the way that the King James says this, the rest of this verse. و ادامه میده و خیلی دوست دارم اونجوری که این ترجمه‌ای که من دارم به من In میگه. the King James it says, I am your shield. میگه که من سپر تو هستم. And I am your very great and exceeding reward. و من پاداش و نصیب تو هستم، نصیب بالای تو هستم. God says to him, I am your great reward. I'm more than a great reward. I am a reward that goes beyond anything that you could ever imagine. میگه من نصیب تو هستم، من پاداش تو هستم، من پاداشی هستم که بالای هر چیز دیگه‌ای هستم. And Abraham said, How can this be? I don't get what you're talking about. ابراهیم میگه چی میگی؟ اصلا من نمیفهمم. And she says, Go outside. میگه که برو بیرون. And look up. ببین. You see the stars of the night sky. بالا رو نگاه کن و ستاره ها رو نگاه کن. I'm going to make you bigger than you could ever have imagined. من تو رو بزرگتر از اون چیزی که اصلا تصورش رو میتونستی بکنی میکنم. You are going to be a father of many people. تو پدر قوم‌های بسیار 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 زیادی خواهی بود. Isn't it amazing that God always has plans that are so much greater than anything that we could even comprehend? چقدر بزرگه که خداوند همیشه برنامه‌هایی داره که فراتر از اون قدرت درک ما هستن. And most often it's because we live in fear.
و این دلیل بیشتر موقع اینه که چون ما توی ترس زندگی میکنیم. Now, if God is our great and exceeding reward, پس اگه خداوند پاداش و نصیب بالای ماست، بزرگ ماست، then where should our focus in life be? پس تمرکز ما توی زندگی کجا باید باشه؟ And only you can answer that for yourself. و فقط تو هستی که میتونی این سوال رو جواب بدی برای خودت. You see, sometimes it's easier to pursue the things that we can see. بعضی موقع آسونه که اون چیزایی رو که ما میبینیم بتونیم جذب بکنیم than the things that we can't see. بیشتر از اون چیزایی که نمیتونیم ببینیم. So it's easier sometimes to pursue money and houses. خیلی راحت تره پس اون خونه و پول رو ما جذب بکنیم بخوایم. But those things in themselves will never satisfy. اما این چیزها در خودشون هیچ موقع راضی نمیکنن. And eventually they'll end up in the dump. و در نهایت به زباله‌دونی میرسن. Think about it. فکرشو بکن. There are people who kill for money. کسایی هستن که برای پول آدم میکشن. They will take a human life. یه زندگی انسان رو میگیرن. Simply for paper. به خاطر کاغذ. That's all it is. همه چیزی که هست همینه کاغذ. It's something that can burn in a fire and it's gone. یه چیزی که بیفته تو آتیش میسوزه و از بین میره. Just like that. همینجوری. And yet people are willing to take a life. و در حالیه که انسان‌ها حاضرن که بکشن براش. Whether it's through drugs, که به وسیله مخدر باشه. money from a bank. پول از بانک بدزدن. Think about the things that people pursue that have absolute nothing and no worth in themselves. این چیزایی که آدم‌ها میطلبن چیه که هیچ ارزشی در خودش نداره. God says, I'm your great reward. خدا میگه من پاداش بزرگ تو هستم. It says the same thing in the New Testament. همین چیز رو در عهد جدید میگه. In Hebrews 11, chapter 11, verse 6. عبرانیان 11:6. Actually, I'm going to go back to one verse. This is talking about the story of Enoch in the Old Testament. 5 رو شروع می‌کنیم. راجع به داستان خنوخ هست توی عهد قدیم. It says that Enoch was a man who walked with God. میگه که خنوخ مردی بود که با خدا راه میرفت. He had such a special relationship with God. یه رابطه عجیبی داشت با خداوند. That one day God said, "Hey, Enoch." که یه روز خداوند میگه که هی خنوخ. You're going to bypass death and you're just going to walk with me. تو مرگ رو نمیبینی بلکه میای با من. میای پیش من. That's how close. We don't understand the full relationship, but it says that Enoch walked with God. ما شاید کاملا نفهمیم. And then God took him. ولی با خدا راه میرفت و خدا او رو دریافت. You see, God was his great reward. خدا نصیب بزرگش بود پس. I wish I could sit down and talk with Enoch, and maybe one day I will be able to in the kingdom to come. خیلی آرزوم این بودش که میتونستم بشینم با خنوخ صحبت بکنم. شاید یه روزی توی پادشاهی بتونم این کارو بکنم. In Hebrews, it says that Enoch pleased God, and that's why he was taken. He was commended as having pleased God with his life. نوشته بود که خنوخ خداوند رو راضی کرد. But then it goes on and says, and without faith it is impossible to please him. So Enoch had a faith that pleased God. خب نوشته بود که خنوخ پسند خداوند رو جلب کرد. بعد یه جای دیگه میگه که محال بدون ایمان رضامندی خدا رو جلب کردن. So if we want to experience the fullness of what God has for us in life, we have to be people of faith. پس اگه بخوایم پسند کامل خداوند رو توی زندگیمون جلب بکنیم واسه که مردمان ایمان باشیم. There's times when God's going to ask us to take a walk of faith. بعضی موقع خدا میاد پیشت میگه که یک قدم ایمان بردار. That we're not expecting. که ما توقعشو نداریم. And most often God isn't telling you where that path is going to lead. و خیلی موقع خدا بهت نمیگه که کجا داری میری. But God says, don't be afraid because I'm your great and exceeding reward in the midst of it. خدا در وسطش در میاد میگه که نترس. من پاداش عظیم تو خواهم. Without faith, it's impossible to please God. بدون ایمان محاله که رضامندی خدا رو آدم جلب بکنه.
For whoever draws near to God, چون هر کسی که خدا رو میطلبه، first of all, you must believe that He exists. اول اینه که باید ایمان داشته باشی که وجود داره. You're not going to follow something that you don't believe exists. تو دنبال چیزی پیروی نمی‌کنی که ایمان نداری وجود داشته باشه. See, that's something else that we know about Abraham. Somehow he believed that God existed. پس این یه چیزی که ما راجع به ابراهیم میدونستیم که یه جورایی ایمان داشت که خدا وجود داره. In the midst of all of the gods that were around, the false gods that were around him, در وسط تمام بیخدایی و خدایان غلط پرستیدن، he believed in something that was bigger than that. یه ایمان داشت، باور داشت به چیزی که بزرگتر از چیزایی که دور و برش بود هست. Isn't it fascinating that men throughout history have fashioned God with their own hands? جالب نیستش که آدم‌ها تو طول تاریخ خدا رو خودشون درست کردن And then they worship them. و بعد پرستشش میکنن. I don't get that. نمیفهمم. How is it that this thing you made with your hands now is something to be worshipped? چجوریه چیزی که تو خودت با دستت درست کردی حالا میای رو زانو میزنی میپرستش. And yet even today we have people who worship the things that are made by hands. و امروز هم همونجوره آدمایی هستن که چیزایی که با دست درست شده رو دارن میپرستن. The God we worship cannot be seen. خدایی رو که ما میپرستیم نمیتونه دیده بشه. Except in the world that He has made. به غیر از اون توی اون دنیایی که خودش ساخته. And the things that He has done. و کارهایی که کرده. I look and I'm always amazed at the things that God has made. من هم نگاه میکنم و همیشه این هیجان رو دارم، این شگفتی دارم که It's a wonder. It's a wonder what God has made. خیلی چیز پر شگفت انگیزیه که خداوند درست کرده. And it says that we can know His eternal power. و به وسیله اونها میدونیم بفهمیم قدرت جاودانی خدا and His divine nature و الوهیت طبیعت الهیش رو in the things that He has made. در کارهایی که او انجام داده. And we think about our lives. و راجع به زندگیامون فکر میکنیم. And we think about the journey that we're all on individually. و راجع به سفری که داریم خودمون تک تک توش میریم فکر میکنیم. And we have to continually bring ourselves back to alignment with the plan and the purposes of God. و خودمون رو باید برگردونیم و یک بکنیم با اون برنامه و هدفهایی که خدا برای زندگی می‌کنه. The writer of Hebrews goes on and he says that first of all we have to believe that He is to draw near to Him. نویسنده عبرانیان میگه که پس ما باید اول ایمان داشته باشیم که او وجود داره قبل از اینکه بخوایم بریم بهش نزدیک بشیم. But then it says that He rewards those who seek Him. و بعدش هم نوشته که کسانی که او رو میطلبند پاداش خواهند یافت. You see, God is not only our great reward. پس خداوند نصیب عظیم ما نیست فقط. When we stand, I believe that when we stand before God and Jesus is before the throne. باورم اینه که وقتی نیستیم جلوی تخت پادشاهی